here, please. Yeah, here you go. Thank you so much. Here you go, Ella. 1, 2, ready. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Thank you so much. Ага. Кукулику. Кукулику? Кукуликуш? Mana. Mana. Где бана? Зайчик. Банан. Этот Пес. пес. Чашка. Этот тачка. Кани Фатима? Фатима хон. Я потикаю. И наш тамирчик. Это Мика. Сок кани сок. Сок кани сок. Сок. Этот. Зайчик и не зайчик. Этот устава. Угу. Это кресло. Это устал. Mana устал. Кресло. Кисло. Это устал. Устав. Этот Шляпа. тепла. Шляпа. Этот утка. И наши? Тарелка. Этот тарелка. Этот утка. Этот ав. Не, ав не. Господь. Баран. Баран. И наш mana? Тиква. Я тоже буду. Где кошка? Она. Mana кошка. Она кошка. Она кошка. И это собака. Это собака. И это кит. Я кит. И это акула. Я акула. И это осьминог. Я симок. И это дельфин. 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 И это акула. Это. И это кит. Хабисидик. Этот кикака. Кака. Никакая лошадь. اینجا دخترها ما خوجند اومدیم. خوجند با گفتیم یک سیر رو گشت کنیم. اینجا یک کورتا در کار بود گرفتم با پیش مغازین انیس اومدیم. اینجا گرفتیم یک بار کم ترک که درونی مغازینه شما با مثال ابزار کردم. کروسیکا میمونن گفته. بعد از اونجا اومدیم آشخانه. گفتم که کم ترک مثال از ویدیوهایی که مثال تاجیکستان مثال آشخانه‌اش شما برای رکلام کنم. روسیه من خیلی چیزا به نهایت نیست باور کنین اگر کسی مثالی گپ چیزاش بهترین چیزای تاجیکستان چیزای وطن با دیگر مثال محصولاتش هم خوراکاش هم برای من کم ترک گفتم شما با ابزار کنم مثالی گپ کسی مثال ما از اینجا برای خدمت مثال برای ابد چی انتخاب کردیم قانوشی جان بود ما برای خدمت انتخاب کردیم آش به دست مثال من برای خدمت آش گرفتم مثال شیرینی گرفتیم اپم برای خودش مثال ارلارش گرفتک همه جای تماشا فاطمه خان Ну да. Ну здесь уже там еще внизу. Фатима хон тамошо همه جای. فاطمه گل. بیده کو. ماشینچه با میشنید ماشینچه با؟ ها؟ میترسم ماشینچه. ماشینچه. اونجاش بنیه؟ او با کار نمیکنه иди бить не там же не заходишь да я вижу там катает в паровозике çiziş bu da Asπακάς μου τα σμί. Είναι άσχιζε. Είναι ωραία. Şuma merin mi?
Як та одамам сар додаш.